Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan nga Aileen. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naglading itak, idi saan ko anagunod ti kayat ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Aileen. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Dandani akon makaluto, Aileen. Isagana mon dagiti plato ken kutsara nga itugot ta amapan mang balon ka dagiti agraap. O nanang, mano ka di tinagraap? Sa nga pulo da. Pati ka din ni Jovert, nanang? Wan, apay ayan ni Jovert. Sumurot akmat ngarot kada kayo amamalon. Katwan tadyak maawit amin dagitoy. Urayam to idan amakapangan, taiyawid mo matla ang dagiti na usar. Agbati akton ijay, taisupay dyan maitulong ko. Da kayon di mangyawit kada giti nanganan. Tasyak ti agbati at tumulong. Ay agtal na ka man, puro lalaki ti adda ijay. Man ano kumangay, nanang? Adamot ijay ni tatang? Ay saan? Basta umuna kanton nga agawid, taaramidom kit di dagiti assignment mo. Nagwayaan pa'y matinton bigat apa nagaramid ko iti assignment ko. Aileen, saan anatangkan ti ulong? Noan niya ti imbagak, iso ti masuro. At di sabaw, manong Jovert. Mangala ka, saan ka nga agbabain, ha? Winading ko, sana na masapula pagsirbyan nat. Mga alaktulatan. Kunak ngamin mabain ka ang mangala. Apay kumamabainak ngay. Wan tadak amang kitkita kan ka. Si kakit dimot nga ubing. Awan lati di mo may bagbaga. Apay kumamabainak kan ka. Kat tinangdanan dakmet amakiraap. Di mga nakamangan, tapno napigsa kang trabaho. Saan ako nga ubing manong Jovert? Anyangay nga rod. Balasang ako nga. Kat no kinsi pala ang titawan mo. Teenager matantikin si. O di balasang nga. Aya. Yawid mo, nakita na ka na, Aileen. Tantang, awan mo't aramida ti Jibalay. Madamdama akton nga agawid. Kadwak ni nanang agsak ka. Saanan? Kabala ni Nanang Munday Jay. Numaabot ti bunubon, siyakton ti mang tulong ken kwa nang agsak ka. Sigin tatang. Kaya't kumat nga ro ti agsak ka. Anya nga ti aramida ti Jibalay. Agmulmulagat nga may maysa. Naidumduma ka mga ubing. Tidaduma dita. Di da kayat atulungan tinaganak da iti talon. Uwan ata sa anak mo tan nga ubing tatang. Balasang akmat tut. Makamu ka nga ron. Siguradaw, akayat mo tagsak ka. Uwan tatang. O sige, mapana kon iti ayan ni nanang. Apay nga ka ditoy, dimot kunak nga agawid kan. Imbaga nga rod ni tatang at tulungan kayo kano. Ang mga numaabot da iti bunubon, alang nga rod, tulungan na kon. Sige nanang. Matanawak ni Manong Jovert manipod diti pagsaksakan. Talaga crush ko launay ni Manong Jovert. Nanang, amoyo ka din umanon titawan ni Manong Jovert. Ay na, dakkel daytan idiin niya nakka. Kanalpas na pa yan ti eskwela na. Damag ko nga abroad. Urayin nan salaan ka no ti visa na. Ha? Agab-abroad ko na yun, nanang? Day tamot ti damag ko. Apay ka di adam-damagam numano ti taon na. Awan. Nadamag ko lang, nanang. Abel, saan ka di akaarubam da Manong Jovert? Wan, apay ka di. Mabalin ka di nga da paitit ko kan ka? Itad mo kan kwa na. Anyang ngamin dayta. Apay asan na si katimangtad. Mabainak nga rod. Anyang ngamin aya dayta. Surat ko kan kwa na. Si katimang surat kan kuana. Anyang ay ti ibagam. Ibagak ti marikrik na kan kwa na Sakbay nga aga broad. Anya? Huh? Lakayin day jay amay diligkan ka. Nagadumot ti kafatadam. Apay ngay supay. Basta, iso ti crush ko. Dakkal ti pa nag-crush ko kan kwa na. Diyak kayat. Sikan na timangtad kan kuana.
Anya ka mo dun? No saan mo akayat? Saan tan nga gayam? Saan ka napampansinan? Anya? Ne, apay ngay akasta. O sige, panawan kan. Di na kun as-asit gan ha? Ha? Saan kan akayat agayam? Ha? Kakan. Mabit lang, Aileen. Sige, itad kunti papa, itad mo. Anya? Sinurata mo ni Manong Jover? Wandalya. Nagturad kan anang surat kan kuana? Kasano? Nadamag ni nanang ko nga agab-abroad ka no. Kasladyak ka ba ulan na panunutin ang jakton makita iti mabayag. Apay nga minakastoy tirik nakpan kwa na. Ay sus! Ang mga naday tanti ibagbagada Papi love! Siguro Basta naragsakak no makitkita ka kanayon ni Manong Jover. O anya, naitad mo ti surat ko ka ni Manong Jover. Wen. Oh, adto iti subalit na. Yes, ito sa balik na. Mabalin ka di aba sa akmat, no anya ti subalit na. Ito niya aga po. Para kanyak lang daytoy. Siyak lang timang basa. Sige. Ngam mabalin ka di, nga ibagamat kanyak no anya ti linaon day ta surat. Depende. Ha? Anya depende. Numayat tilinaon daytoy asurat. Ibagakan ka. Ngam numadi. Saan ko nga ibagbaga? Anya? Nakaawid ak matlangan. Sumurag ako na dagos iti kwarto. Tabasahak daytoy asurat. Aday ta. Lukatok ti surat tabasaak. Dear Ading Aileen. Ubing kapay. San kuma ati may papan iti ayat ti asikasuan. Tikit di panagadal mo ti asikasuan. Iti kasta, maadaan kanto iti nasaya ata masakbayan. Agbaliw tumatlaeng day ta amarikrik nam kanya, ading ko. Iso ati may balakad ko, agadal ka. Ken kayat kumat, ngagpakadakan ka. Ag-flight ako ni Inton Rabii, para itinasaysaya at masakbayak. To'y manong mo, Jobert. Manong Jobert. Apay ngay apanawan nag. Kasladyak ka ba wala na di ka makita? Kailiw kanto langit di. Orayag ti panagsublim. Kumusta nga, Aileen? Mabalin ka di amaamuan ti linaon ti surat ni Manong Jobert? Imposible asan mo nga amo ang nag-flight tan idirabi Amok! Ngam ti linaon ti surat na ti kayat ko amaamuan. Ubingak pa'y ka no? Isong aga dalakpay. Ha? Katapay nga ron ngay nga agliday ka. Kasano? Saan kunto na makita ni Manong Jobert? San na bale? Agdaak mo tagayim mo. Ado kami agagayim mo. Wan, ngam sa balilata ni Manong Jobert. Aileen, saan ka nga agliday? Ipasnak mukit di ti panagadal mo. Saan ka di akas tatibilin na kan ka? Wan, ngam kasano nga ipasnak ko. Katawan mo ton inspirasyon ko. Basta, ipasnak mo ti agadal. Masapul ang makalpas ka. Tapniin to nagawid. Di, adama ko na analpas mo. Sige, ikarigatak mo ti makaadal, Delia. Adda kami mo't agagayam mo. Saan ka amadanagan? Takanayon da ka aliw-liwaan. Adda madmadlaw ko kan ka, Aileen. Kanayon mo tan amalmalday ka. Kaslawan gaganay gayam. Di ka pa yan unay mangmangan. Kimutong kan. Adda ka di problema. Nanang, nung ata ibagak kada kayo, sandak nga ta kaungat. Apay kumaakaungat ka ngay. Apay, adda ka di basol ana aramid mo, anak ko? Saan kumat nga ta pakabasulan det yung marikriknak, nanang?
Anya nga minday tamarikrik nam aya. Ti marikrik para ka ni Manong Jovert. Ita ta nag-abroaden. Kaslamat sa anak kon anaragsak nana. Maawata kun no apay asang kadamag mo idi. Anya lakit din ayat ti anak ko. Taamunan ti agayat. Kano nagubingan ka pailaang. Diyak man mo nanang. No apay akas to'y tirik na ka ni Manong Jovert. Italaang day ta anak ko. Saan ka pa'y asigurado iti day tarik nam? Ado pa'y ti pagdalanan. Agbaliw pa'y day tarik nam. Saan ngamin nga iso ti pampanunutam Sursurwam tagbalin anaragsak, ito din na dagiti mangipatpatigkan ka. Nanang. Tikit di pa nagadal mo ti asikaswam. No talaga nga agayat ka kini Jovert, ilepas mo ti panagadal mo, taga-abroad ka mat. Sige nanang, aramidag ti bilin nyo. Sursurwag tagbalin anaragsak. Aggraduar tayo umutlangan iti high school, Aileen. Sa dino ti pag-enroll iti college, tayo sumat ti pag-enrollak. Saan ko pa'y nga mo, Abel? Ngam ko nam akayat mo mati ag-enroll iti pag-enrollak, agkuyog tanto nga rod, iti kasta, adakat kadwa. Kita lang agpaisuan niya. Nagbiit ti panawan. Kat maragsa kanak nga aggraduar. Gaputa agpadata nga damaawat na apamadayaw. Gapo, taimpas nagta tinagadal, Abel. Kabaalan tamot gayam, basta laki di ipas nakta. Kan, nagtintinulong ta nag-review. Nakadesisyon kan, no sa dino ti pag-enrolla, may lane. Uwan tatang, agpada kami ka ni Abel iti pag-enrollan. Basta lalaingan ti agadal, anak, ha? Ikarkarigatan ka apagadalan. Agyaman nagtatang. Uwan, ikarik nga agadalak anasayaat. Iti kasta, makatulong aktumat kada kayo. Umanayan na pakaragsa ka, anak ko. No makalpas ka iti panagadal mo. Agyaman iti pamatagyo kanya ka anak yo, tatang. Intun saan kayo intun ang makabaol. Siyak tumat ti makaam mo kada kayo. Api akas jay, Abel. Agpada tamat ang nag-review. Api anangat nga to tinaalam iti quiz tayo. Sika talaga. Di mo kaya ti agpaabak. Natsambak lang siguro. Sana bala Better luck next time. Okay. Ngam gaputan nangat nga to tinaalam, ag-blowout ka. Sika ti agilibre kanya iti merienda. Anya? Quiz lang dayjay. Ngam ag-blowout ako? Saan mo kaya? Kayat ko Basta sika. Apay kid din asaan. Amumat, nga amin na kayat mo, tungpalag. Basta lakid di kabalak. Mapantang aroden, tani. Mabisina kon. Oh my God! Nay, apay ngay guyod nak. Maragsakan para ken kanak ko. Maragsakan iti baligim. Nakalpas ka iti panagadal mo. At dapayan napinta sa trabaho. Ket ita, natulagan ti kasaryo ko ni Abel. Maragsakan ko na yu, tatang. Ngam agluluha kayo, may. Makasangit na ngamin amang panunot. Natulagan ti kasaryo ko ni Abel. Pumanaw kanton dito'y balay. Ket sumurot kan ni Abel. Sa anak mat ama po kaw, tatang. Kanayon kayong tulata sa rungkaran ka ni nanang. Saan kayo abay-bayan? Sa bagay, naragsak kami ni Abel di pakiasawaam. Malaksin nga amumay. Amok adi na kan tulukwen. Gaputan na singpot ni Abel. Uwan, tatang. Kan amo kung ti ugali na. Nakadkadwak iti mano atawan. Kan katulungak matan iti amin na banag. Awanon ti kidawag iti Diyos, anak ko. Gaputan na tungpalan ti arapaap ko ang makalpas ka. Kan makabirok ka iti napintas at trabaho.
Jovert, Aileen, anya ti masapul mo? di na ka di pa unagan. Sige, umunag ka. Manong Jovert, anya ti masapul mo? Kunakon ka tabalasan kan. Amom ka di. Iti pa naglabas ti mano atawan. San ka apulos anapukaw iti panunot ko. Nagawidak, tapat check asaan kan nga ubing akasla iti. Numanugot ka, agkalaysatan. Pasensya kan, Manong Jovert. Ngam natulagan ti kalay sami ka ni Abel. Nagbaliwan ti marikrik na, akas iti konam idi. Ni Abel ti ay ayatak itan. Ni Abel akaruba mi? Tinangted idi iti surat kanyak. Wen, nabayag mat gaya man nga adda pa naggusto na kanya. Ngam saan ko laang anarik na? Gaputas si kapay laang idi ti ayan ti imatang ko. Malidayanak, Aileen. Maragsakan aklata parakan ka. Tanakabirok kagaya man iti lalaki, ama ikarikan ka. Iti pan nakakitak manen kini Jobert, napanaknakak anapukawan day di marikriknak parakan kwa na, Mr. Lonely. Ni Abel itan ti ay ayatek. Nagkalaysa kami nga rod, kat makunak anagasatak anakiasawa kini Abel. Tuy pagayam mo, Aileen. Agyaman pagayam Aileen, iti daytoy apakasarita ket ti makunak, awan makaibaga iti gasat tayo. Ngem adda kada tayo amang aramid, wenno mang bukal, iti nasayaat, agasat tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Aileen, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailingad itinagan a Manuel, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Managbabainak, no adda kon iti sangot ti babae akursunadak, saan kun ama ibaga, ti adda itiriknak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Manuel, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay adi ka pa'y lagbalaw si ka Manuel, manunti tawin mo, ngam aging gaita, awan pa'y nadamag kung ar-armam. Tatang, kasano ngamin ayat ti agaram? Ay salbag ka. Apay di mo ti agaram. Asino nga iti malaam, sa anak mo takas ta iday. Isuro dakit din nga agaram. Idi pa'y lang akayat kong arman ni Lili. Hangam, jakmut amo no kasano nga ibagak tiriknak. Ay katagpasyar ka iti balayda ata ibagam tiriknam. Ay, padasak man nga rod, tatang. Barang maiturad ko. Iturtured mo tapno makaasawa kan, luko. Sa dino ti papa na Manuel, nakasukat ka ba't? Mapanak ang pasyar ije balay dalili, nanang. Anya nga iti aramidam ijay. Inak padasan ti agaram. Ha? Barang kayat nak ni Lili. Na, imbag man, tama panunot mo batlaangan ti agaram. Nabayag akursunadak ni Lili, nanang. Mabutang aklaang. Amangan no di nak kayat. Ala, mapankakit din. Lalaingam ti agaram. Kayat ko nililay nga agbalin amanugang. Malaksed ang adalos iti balay. Nalaing pa'y nga agpado iti masitas. Nagpipintas, nagitay masitas iti arubayan da. Sige nga rod, nanang. Mapanak pa'y.
Apo. May tapor ma'am Manuel. Papanam ngay. Adda pa panak. Isu adi ka manaktak. Sige, labsan ka pa. Ay, mabit lang. Ah. Ang mga pagsayatan ti papanam. Isurot nakmat Ay, saan na mabalin? Tama panak agaram. Anya? Itaman pa'y nakalagip ka nga agaram, pare. Una, tani. Lumakayak mo tan. Sabagay. Alangarod. Dumagas kanto dito'y balay, into nagawid ka. Aginumta. Nagpartiak iti pato. Ay, una. Dumagasak to intun madamdama. Naimbag nga aldaw mo, ading Lili. Kastamat kan ka Manong Manuel. Apay nakaumay ka? Ay, kuwa. Anya kwa Manong. Anya ngay nga tatibag akon. Ay, kaslamotan agsalapid ti dila kon. Ay, kuwa, ading Lili. Imbaunak ni nanang ko. Taapay ka no, Manong? Umapal sa kadagiti adu asabong iti paraangam. Mabalin ka no ti dumawat, ading. Ay, katuwan Umay ka nga rod. Mapantay iti arubayan. Sika ti agpili, no anya ti kayat mo kadagiti masetas ko. Alaman nga raw, ading. Nay, apay kay dagita masitas nga awit mo, Manuel. Intan ni Lili, nanang. Para kano kada kayaw. Anya, sika ti agar-aram. Sika ti sinagutan na. Ay, sos, nakababain. Nabayag mo't kit din akayat ko ti dumawat kadagiti masitas na. Mabainak. Isu apagyamanan niyo, tainik kanda kayo. Sige nanang, mapanak pa'y gayam iji balay darnel. Anya manon ti aramidom ijay, aginom kayo manawd. Una nang, nagparti ka no iti pato. Saan ka manon gagbartag? Saan kanto manon na makatrabaho inton bigat? Una nang. Basom. Ano saan kan nga umay? Nagawidak pa'y ngamin. Tainyawit ko dagiti masitas nga intan ni Lili. Nililigayam ti armam. Huwan pare. Nabayagan nga gusto akan kwa na. Hangam, mabainak nga agaram kan kwa na. Ket, naibag mga roden ti Rignam? Saan pa'y nga rod? Agsalapid mo ti dilak. Diyak amo, no kasano nga irugik ti agaram. No kayat mo, tulungan ka. Yaram ka. Ay, sige man rod pare. Tulungan nakman. Umay kami manan agpasyar, ading Lili. Dua kayo matan nga imay, Manong. Una ding. Kaduak ni Arnel, taanda ka no ibagana. Apay asak na pare. Yaram nak nga rod. Ay, uwin gaya man niya, ading. Aday bagak. Mawawak ading. Mabalin ti makainom. Ay, mabit lang, Manong. Mangalak iti danom iti kusina. Ay, siya kung timapan mangala. Agtugaw kalat taditan, taada ibaga ni Arnel. Sige nga rod, Manong. Ada ni nanang iti kusina. Sige, tainak mangala. Nana Anita, mabalin ti makinom. Sige, Barok. Makaamukan ang mangala iti inumam dita. Tanay, madama ti panaglutok. Mabalin ti makis-istorya kada kayo, Nana. Apay, di ka agsuble iti ayan ni Lili? Ay, amangan no makadisturbo akadakwada ka ni Arnel. Isu dituyak pa lang. Amangan no aday paramit yo. Tulungan kayo ngagluto. Adda dyan marunggay dita nga isagpaw ko dito'y lutlutwag. Si Kaman nga rin ti mangimure. Sige, Nana. Tulungan kayo. Anya ngay pare. Naibagamot lang. Uwin pare. Kat, anya ngay ti ko, Nana. Panunutin na kanupay pare. Panagkunam ka di. Kayat nakmat. Uwan. Agyaman nak nga rod pare. Ay na. Agyaman nak numayaram nak. Kumusta ngayon nakaw? Kumusta ti panangaram mo kinililay? Nasaya at matatang. Ang mga nusong batan na kun iti mabiit. Imbag man ta na ibagam tirik nam kenkwana. Kuntatang. Katagsagana kayo. Ta iti mabiit. Mga sawa akon.
Ay ket, jak nga ron ila kung titalo baboy tayo. Taisuntaw, ti maparte into nagkasar kayaw. Untatang, taapaman asong batan nak, ikasar ko na dagos. Ay kita gawam nga ron ati mang pasungbat kinililay. Untatang, inton bigat, mapanak tumanan ije balayda. Pasensyakan pare Manuel ha. Saan ka makaduan ita? At ngamin importante apapanak. Ay, kasano nga roden ti panagaram ko nga paray. Si kanti mapan. Makaamu ka matan amang ituloy iti panagaram mo. Pasensya ka talaga. Saan ka na matulungan? Busy akon. Ado ti trabaho. Sige nga rod paray. Iturturad kong ti mapan asisyak. Apay barog, nakaumay ka mait. Ada ibagam, Kaya't ko kumaakasarita ni Lili, nana. kat nurimwar damot kan ni Arnel. Anya, sa dino tinapananda, nana. Sigurado kayo ani Arnel ti kadwana? Ay katwan mait, agayan ayat da, di natural nga agkadwada. Anya nga agayan ayat nga ibagbagayo, nana. Kat no siyak ti agar-aram kan ni Lili. Anya, kat no kinunan ni Lili asaan ka kanumot anagaram. Nimot kanu Arnel ti agar-aram kan kuana. Hakwa, nana. Tinulag ko ni Arnel nga yaram nak. Apay, adda ayamot kasta barok. No talaga akursunadam ti babae, ay kat sika ati agaram. Saan na masapul ang mangibaon ka, iti mangiyaram kan ka. Traidor mat gayam day jeng Arnel. Ay, da kayon to ti agtungtong barok. Tawan amok iti day taatulagan niya. Sige, nana. Agyaman aklangan. Sige, mapanak pa eh. Dituyak nga aguray. Urayak ti isa sangpat dalili kan Arnel. Traidor mat gayam day jeng Arnel. Kunak no agpaiso nga ayaram nak. Ngam, ay na, isumat gayam tinagaram. Ay, ti awanan ba ina? Ay, sinong batan gayaman ni Lili? Ay, makitak laang. Danuga kon. Saan ang mabalin ang maagaw na kanyak ni Lili? Naimbagta na uray kayo matlaan. Traidor ka, Arnel. Pasensyakan pare. Jak ammo ti agyaram. Iso asya kon tinangaram. Anya di kayat asawon da ito eh. Siyak ti agayat kan ka ading Lili. Binaon ko lang ni Arnel ang mangyaram kanya ka. Agayatak mat ngamin kan ka, Lili. Iso nga inaram kan. Ayop ka? Aga-agaw ka? Di kagdano ka. Basol ko ayan utakrot ka nga agaram. Uston! Saan kayong agdinanog? Manong Manuel, napudno nga agayat ka kanyak. Rumbang ko maasik ka amis mo tinangibaga iti marikriknam. Saan arumbang anangibaon ka iti mangyaram kan ka? Pasensya ka, nading. Jak ngamin maiturod ti agaram kan ka idi. Tamaon una anak iti bayin. Awan nga rod ti sabali apabasulam no saan atibagim. Saan mo apabasulan ni Arnel? Nakaumayak ading Lili. Tamang namnamaak. Nga dapay namnamakan ka. Nabayagan nga agayatakan ka. Ngam, jak amo. Luapay jak maiturod ti agaram. Pasensya kan Manong Manuel. Ngam nasungbata ko ni Arnel. Agayan ayat kamin. Amangan numabalin nga i-break mo ni Arnel. Siyak langan ti ayatam. Pasensya kan Manong Manuel. Ngam iti panagkuykuyog mi ka ni Arnel. Nakitak ti kinasingpet na. Iso ti kayat ko apakiasawaan. No sika siguro ti mo na anagaram. Di mabalin na sika ti sinong batak. Ngam saan kamat ngamin anagaram. Nabartag ka manan anagawid. Kanayon mo tan akasta ti ararabidam. Saan mo na matulungan ni tatang mo iji talon? Pasensya kayo, nanang. Pangiliw-liwag ko lang, iti sakit tinakam ko. Kaapay, anya ti pagsaksakitan tinakam mo. Nilili, nanang. Binasted na kaon. Dayta, ti pagsaksakitan tinakam mo. Di mang birok ka manan iti sabali nga armam.
Nilili tinabayag nga inayayat ko nanang. Ngaman yan. Inununaandak matay. Kasta talaga, anak ko. Saan nga amin kat puro ragsak, at dalatapan na kapaay. Nala, inka mga naun, tamaturog kan. Anya nga'y tinapasama kiti panagaram mo, Manuel. Kunak man ko na madandani na kansong batan ni Lilay. Ang damag ko animat gayam Arnel ti kaayan-ayat na. Ti awanan ba in Arnel? Tinulag kong ayaram na kanilili. Ngam, isumad gayam tinagaram. Anya? Ay, Awan mo, Manuel. Saan ka ang makaasawa no kastamlaeng? saan itan tatang? Ay, nasakit gayam ti maagawan. Iso nga inton makabiro kak manan iti babae ang makurso na daak. Talagang arma kon, tatang. Nay, nakasukat ka ba't, anak ko? Sa di naman nun ti papanam. At damanan na sarakak nga arma, nanang tatang. Napimpintas ngam ni Lili. Ay kitlalaingam di ka agbabain nga agaram. Tamang ano maagawan ka manayin. Kan saan ka na mangikuyog iti mangyaram kan ka? Si ka mismo ti agaram, anak ko. Un tatang, nanang, talaga asya kung ti agaram. Api anak ka pa share ka, Manong. Anya ti kasapulam. Ay na, nagpintasan. Kasla marunawak iti baen iti ikikita na kanyak. Apa yan, Manong? Di ka mo't tinagsa-o? Ada ka di ibagam? Ay, awan, ading, awan. Ha? Kuda ni auntie, akayat na kano akasao. Kwa, agsubli ak tumanan ading. Pasensya ka na. Kalaat mo tan asim makit ti tiyan ko. Siga ading ko, mapanak pa. Kumusta ngay baraw? Nakaaram ka madlaang? Saan tatang? Masursurun ako ni tibagik. Tapay may. Jak manan maibagat ti ayat ko kan ni Tulor. Hey, apay nga takas tuyak tatang. Jak kayatan ti mga sawa. Nagrigat mo ti agaram. Oy, tidaduman tupay di ta lalaki kat agsusukot ti arminda. Apay ngay sika, kat kunam amabain ka. Saan ka mo't analaad? Kastuyak siguro an naipas ngay tatang. Di uray aglaklakaya kun abaraw. Saan ako na mga sawa? Anya ngay ti kayat mo? Sika ti Arminda. Jak nga ron maiturod ti agaram tatang. Agyaman nakpagay Manuel iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, narigat ti agbibiyag nga agmaymaysa. Isungawan dakes na no agaram ka. Saan ka asumuko? Tanya ti amom. Amangan no makasarak kan tumutlaeng, iti paraken ka. Tay kunada nga rudan. At dalat tanam nama, bayat asibibiyag ka. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailingad, itinagan a Manuel, at taga-probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagayam nagpailinged itinagan ang mabi. Asaan nan nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Jak ninamnama amaaramid kanyak ti inak ti kastoy. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mabi. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay anak ka adumanan awara dito'y balay, ha, Mabi?
Saan ka di ak kinunak nga agipak ni ka? Anay ko, nanang, tilamayag ko, nagsakit. Anya tinararamid mo, ha? Nagipak ni Akmat. Ngam ni ading ko. Inwara naman ang tinakabaks nga ayam na. Si Kamot Benny, di ka lang maumumang agay ay ayam. Saan ka di nga imbagak? Ano agay ayam ka? Ipaknim, numalpas ka? Ha? Anay ko, Saan nanang! nga bautan ni ading ko, nanang? Siyaklatan di bautan nyo. Ta saan ka nagipak ni? Ipak ni kung dagitoy, nanang. Sorry, saan to na maulit? Gusto na ading saan ka nagsangit? Mapanak manan agisursur ka dagiti lakok, mabi. Agdalos ka diti balay. Kan labaam dagiti baduyo ka ni ading mo. Sakton ti mangilaba iti kawas mi ka ni angkel mo. Tasan mo akabailan nga ilaba amin. Nadagsan dagiti kawas mi. Uwan, nanang. Nagluto akon iti sidaan nyo ka ni ading mo. Kinalubak, aday di kusina. Mangan kayon tulatan. Uwan, nanang. Naimbag abigat mo, neneng. Naimbaga bigat yumat, nana. Siyak gayam ni Nanam Tina. Asika, anya tinagan mo? Mabi, nana. Ay, maboring ang ngamin dita balay. Nakita ka nga aglablaba, iso nga imasidagak. Takayat ko ti makisarsarita kan ka. Ay, kasta ka di, nana. Agda magaklaan ko ma. Nanang mo ka di kanayon amang baot kan ka? Uwan, nana. Agkabsat kayo nga rot iti makitkitak nga ubing alalaki. Uwan, nana. Ngam, sabali ti tatang ko. Kasta ka di? Apay anaranggas ti inam. Iti manong nga aldaw a panagbakasyon ko diti balay ti amigak. Kanayon ko amang bangag ti panagong ungat ti inam. Kan kanayon na kayo akab-kabilan. Jack amo, nana. Ngam, kanayon anapudot ti ulo na. Tunggal agawid anabannog. Ngam ti tatang jikabsat mo, naungat ka di mat? Saan, nana? Ni nanang laang mat tinaungat. Kasta ka di? Amom. Nasingpet ka nga ubing, kan nagagot ka pa'y. Ala? Ilipas mon ti lablabaam. Agsubli akto inton madamdama. Taumay kayo ikan iti sidaan nyo kani ading mo. Apay nga ta akasasaon ni nanang ti babae akaroba mi. Hala, amangan no nagipulong ka ni Nana Tina, anakin nistoryakan ko ana. Amangan no nakaarabid akmanan iti basol. Ay na. Agnerbyo sa klakat nga rod. Amangan no bautin nakmanan ni nanang. Nanang, apay nga ikarkargayo dagiti kawas ko iti bag. Gapo ta sumurot kan kanina nam atina. Ha? Apay mat? Imbagkan ko na. Tanasaya at tibiyag mo iti sidong na. Awan anak dayjay. Si kanti agbalin nga anak na. Sumurot ka kan kuanan, tagawi dan ije lugar da itangal daw. Jack kayat, nanang. Kasano ni ading ko? Asino nga itimang bantay kan kuana? Jack kayat apanawan ni ading ko. Saan man anatang kan ti ulom? Saan amang mangted iti suporta ti amam? Mabain akon ka ni uncle mo, nga iso ti mang suporta kada tayo. Saan ka pa yan anakastruk iti pagadalan ita atawan? Tapirmi mo't arigat tayo. Okay lang, matkanyak, nanang. Okay lang kan ka, ngam saan kanyak. Iso asaan kan nga agkadkad. Ala, agsukat kan, ta sumurot kan kanimanang Tina. Huston, mami. Saan ka nagsangit? Amo, saan ang anaranggas? Kabaulan ka pa'y apagadalan. Urean niya akurso ti kayat mong alaan. Kasano kami ka ni ading ko, nana? Saan kami ka din nagkita? Manipod ita, mami ti kayat ko ayawag mo kanyak. Siya kun ti agbalin a pamilyam.
Sana bali, tagbalinak matanasingpad kan ka. Asino ka ni ti kadwata ngagna di jabalayo, nana? Mami, kulang. Mami? Kasta, ni Dadim R ti kadwata. Nasingpat day chay. Kan, kadwata yo ti katulong mi. Kasta ka di? Awan ka di ti anak yo? Awan, iso nga inala ka, takayat ko asikati agbalin nga anak mi ka ni Art. Anyamat ta ni nana? Imanugot latan nga alaan na? Marigatan ti inam kada kayo. Saan mat gayang may stable ti trabaho ti asawa na? Uray pay, mami. Naglakakan ko na ti panang ipadawat na kanyag. Anda ka doon mga ubing, honey? Iso ni Mabi, honey, ti agbalin nga anak ta. Mabi, agmano ka ni Dadim Art? When mami, agmano daddy? Kasya na ka ti Diyos, anak. Amok ang mabisin kan, Mabi. Agida sarak laang tamangan tayon, ha? Tulungan kayon, mami. Saanan? Agis istorya kayon ka ni Dadim. Itatanalpas tayon anangan, kayat ko nga ipakita kan ka ti kwartom. Impadalos kon ka ni Adonis, sakpay ang nagbiyahe ta. Asino ni Adonis, mami? Ti bakla akatulong mi. Saan ka amadanagan, tanasingpat day jay abakla. Ala, umay ka. Mapanta iti seled mo. Dito'y abanda ti seled mo. Magustom ka di matlaan? Nagpintas matan, mami. Naglawa pay. Iti TV lang tinakakita iti kastoy kapintas a kwarto. Ita, agbalinan a kwartom dahitoy. Agmay-may saak ditoy, mami. Wan, apay? Mabuteng kang agmay-may sa? Saan matkit ni, mami? Nagpintas ti biyag ko ditoy. Agkakaimas dagiti makan. Nagpipintas dagiti gamit ko. Talaga nga agbibiyagak abak nang. Jak malipatan ni ading ko. Mailiwak unayan kan kuana. Numabalin la ko maamakan namat dagiti makmakan ko ita. Anya nga tano kasaok ni mami. Ibagak nga agpasyar kami ijayan ni ading ko. Ang umanugot nga ta? Padasak man nga ibaga inton bigat? Saan ka di nga imbagak alipato mon ti maipapan iti pamilyam? Da kami ti pamilyam ita, Mabi. Kurang ka di pa'y dagiti ipapaay ko kan ka. Apay as sa pulong pa'y laang ti sigod a pamilyam. Mailiwak lang amin ka ni ading ko, mami. Ngam no saan amabalin? Saan kumot nga ipilit? Tapno ibagakan ka. Nang tudak itidak kalagatad iti inam. Kat sika ti kasukat na. Iso alipatam idan. Ta saan ka anapatag kadakwada. Da kami ka ni Dadim ti mangipatpatagkan ka. Iso asorsorwan na kami mat nga ipatag. Saan nakapasakitan? Babaan iti panangipakitam anapatpataglat tatiin mo na a pamilyam. Sorry, mami. Ipapaay ko ti amin kan ka. Iti kasta. Awanan ti sapulam iti denak, Mabi. Manong Adonis, nabayag ka ka din dito eh? Wen, manuatawan ko maten dito'y Nasingpat ka din ni mami? Ay no, apay akas na ti damdamagam. Manuatawan mo dito'y. Di mo pa'y laam mo anasingpet. Wano saan ni mamim? Nagungat ngamin. Idi imbagak apasyar ko man ni ading ko. Iso nga, kasla mabuteng akmeten kan kuana. Ay sus, saan ka ngagbuteng?
Ipakitam kiti ti panagayat mo kadakwada. Amang ano agselselos laing dayjay. Siyempre, ti kayat na, isulaing ti ayan ti atensyon mo. Kasta ka di, Manong? Nasingpet ni madam. Itala nga nakita ka na ragsak. Itataadakan iti biyagda nga agasawa. Congratulations, iha. Saan na kami apinaay kini mamim? Sika ti first honor iti classroom yo. Nalaing ka talaga. Imala ka kanyak. Anya nga imalakan ka nga ibagbagam. Siyak ti imalaan na. Ala, duatan nga imalaan na. Tapno awanen ti riri. Ang siyak ti mangisabit iti medalyana, inton madanon ti recognition dayda. Anya? Apay manen asika? Wen tas ikan tumat inton sumaruno. Ay saan? Siyak ita. Si Kainton sumaruno. Tapnaawan ti Riri, Mami, Daddy. Agbinunot kayo langan ka ni Daddy no asino ti umuna amang isabit iti medal ko. Anya? O sige, kayat ko dayta. Ay na, nagbit talaga ti Aldaw, Mabi. Kaano lang idi simmangbay ka ditoy? Ngamita, aggraduar kan. Wen nga rod, Manong. Maragsakan mananda Mami kan Daddy. Tasyak ti valedictorian. Ay, ang mga no agin nagaw damanen, no asino ti mangisabit iti medal mo. Ni Daddy ti akin batang amang yukor iti medal ko ita. Ngam ko na ni Mami. Iso ti mangimarcha kanya. Ay, nagswerte ka kadakwada, Mabi. Nadaan ka itinasingpat amami kan daddy. Kunang amin ni madam, naungat ka no ti inam, kanayon nakakano akabilan. Impalagip mo manan ida, Manong Adonis. Ah? Amom, kayat ko launay ang makita ni ading ko. Saan kayat ni Mami? Sorry impalagip ko mata. Ita, taumatan iti graduation mo iti high school. Anya ti kurso akayat mong alahan iti kolehiyo? Mami, Mhm. kayat ko tagbalin amay sa doktor. Ha? Wow! Kayat ko day ta a kurso, iha. Oh, apay mo't aday ta tinabilim. Para kada kayo ka ni Daddy, Mami. Kayat ko, syakto ti mga iwan kada kayo ka ni Daddy. Kayat ko ti agsubad iti amin a kinasaya at yung kanya. Ay na, makasangit akmatan, iti day ta nga ibagbagam. Itapay laang. Kayat ko ti agyaman kan ka. Gapukan ka. Nariknak no kasano ti agbalin, amay sanga ina. Igaad ko ti agadal. Inton makalpasak iti kursok. Biro kak dananang kan ading ko. Kayat ko ang makita ida. Ang malagip dakpay nga ta. When noon nalipatan dakon. Saan daan na pukaw dito yung pusok. Nga oray napintas ti biyag ko ita. Saan ko latan nga ibagbagakan ni Mami? Ti panang birok kunto kadakwada. Benny, sika ka din dayta ading ko. Ha? Manang Mabi? Siga ka ding agpaiso? Ading ko, imbagta saan kayo apim mampanaw dito eh. Nalaklaka ti panang birok ko kada kayo. Saan akayat ni Nanang apumanaw kami dito, Manang? Mangnamnama mutlaang, ngagpakita ka kada kami. Kumusta kayon? Sa dinuti ayan ni Nanang. Aday ti silid, Manang. Kat masakit ni Nanang. Anya, kayat ko ang makita ni Nanang. Sika ka nila, Paiso, Mabi. Wen Nanang, Kitaam lang hagpaisoan niya.
Madlaw amayat ti sasaadam iti biyag ita. No saan ko nga inaramid kan katikas jay. Siguro, agpapada tayo nga agrigrigat ita. Iso adin ako makakura. No impadawat kay di. Aklo na ka nasakit tinakam ko kada kayo. Iti pa nang ipadawat yung kanyak, nanang. Ngam pagyamyamanak, tanasingpat dagiti nangampon kanyak. Impaay da amin akasapulak. Pinagadaldak. Katita, may sa akwan a doktor. Kablaawan kay ti baligi, Mabi. Ita, nakasagana akong amatay. Nakita ka. Saan, nanang? Adda akon. Tulungan kayo tapno agimbag kayo. Sa dino tinagkapuan. Iti trabaho, mami. Apay ka di. Saan kan nga agulbod? Ibagam ti agpaiso. Tada nakakita kan ka. Sorry, mami. Saan da ko makagura? Utang ko kada kayo amin nga adda kanyak ita. Kadyak kayat ang makaaramid iti pagsakitan tinakam yo. Iso adyak imbaga kada kayo. Sapay ko ma, tamaawatan dak. Sorry, mat iha. Ngam linaw-lawagan ti amigak ti panunot ko. Amok ang masakit ti inam. Amok akasapulan na ka. Okay lang kanya katulungam ti pudpudno nga inam. Ngam akari ka. Saan na kami aliplipatan ka ni dadim? Agyaman ak, mami. Ta saan kayo ang makaungat kanyak? Ikarik kada kayo. Asaan kayo ang malipatan ka ni daddy? Siyak ti mga iwan kada kayo. Ikarik dayta, mami. Pinalubusan nak ni Mami at tulungak dananang Mr. Lonely. Pinagtuloy ko ti kabsat ko iti kursuna, ket ita nakalpasen. Tuy pagayam mo, Mabi. Mabi, agyaman nak iti da ito'y apakasaritaam. Ket ti makunak, nasingpet ka nga anak, kan kabsat. Iso ang nasayaat ti kasasaad mo. Ket kanitumetten, tapno subadam, dagiti nang padakkel, ken nang paadal ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Mabi, adi nan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Cheryl. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nugayam nagayat ka itinalabas, nalabas tumet ti pan nakapasakit, arik naam. Tay kunada nga ruden, amin analabas, dakas. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cheryl, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agyaman nak Cheryl, Agyaman nak iti panangaklon mo kanyak. Diyak ni namnama asong batang nak ita akasangay ko. Siniguradok laang, no talaga anapudno ka kanya. Talagamat nga minanapudno aken ka. Kunaktupay no ni Patrick ti song batam. Gayim laang ti pangibilbilang ka ni Patrick. Sikati nakariknak iti ayat. Daytoyen ti karagsakan akasangay ko. Ngamin, daytoy met nga aldaw ti panangsungbat mo kanyak. Itata sinungbatan kan.
Mas at daw ko mga igad tati agadal para iti masakbayan ta. Wen, iti da ito akin narigat ti biyag. Ay, jak kahit asayangan ti kwarta dagiti dadakkel ko. Masyanak mat kadakwada ngagtaltalon. Iso ngagtip-tipidak. No kayat mo ada extra akwartam. Apay adi naktuladan. Ada sideline ko. Wen, urayak lang ti awag dagiti nagaplayak. Imbagkan ka At dalang aroden mabalin ti pamilyam. At dapay sideline mo. Iso asaan mo a problema ti kwarta. Lukas ta, kayan ayat mo ni Ron? Wen, Marie. Sigurado ka ka din kan kuana, Cheryl? Wen, napanagnagakmat nga ay ayaten na. Isa sinong bata kun Okay, adakin ka dayta. Laglagi pam. Narigat, ti ma-heartbroken. Apay, ada ka din experience mo, ha, Daisy? Ah? Awan pa imat. Ngam, adda amok an heartbroken. Asino mat? Classmate ko idi high school Ha? Nagubing matan ana heartbroken? Siyempre, na in love. drink. Ay, kaasimat dayjay a classmate ko. Iso asi ka, Cheryl, itatadan boyfriend mo, saan mo nga ayaten iti sobra-sobra. No di mo kayat, sobra-sobra mo't asakit ti mariknam. No kas pangarigan tamapukaw mo. Siyempre, saan mo ang maibagatigasat? Wen, teacher. Expert kan iti kakastaba, naga. Ay na, isi-share ko lang kan ka tinapaliiw ko. Kasano, naawat ka din iti ko nam anagaplayam iti trabaho? Ay, saan nga rod? Saan da pa'y mat nga imawag? Iso nga langanan siguro. Saan ka maawanan iti namnama? Padasa manin ti agaplay iti sabali. Maawat kan tulad ta. Day tati kayat ko ken ka. Patpatib ka rin makanayon ti pakinagam ko. Siyempre, asino kumangay ti sabali ang mga ramin iti kasta? No di siyak, akaayan-ayat mo? Agyamanak tasimang bay ka itibiyag ko, Cheryl. Sapay ko mga rod, tasaan mo to pagsakitan tinakam ko. Apay ko mapagsakit ag tinakam mo. Anya nga iti ambok nulukwan nakto. Si kakit dimit. Apay, anya ti pagkit-kitam kanyak. Mangloloko? Saan matkit di? Ala, umay ka. Mapantay ti school canteen. Cheryl. Wan, amok. Awan allowance mon. Saan ka amadanagan? Siyak ti agbayad. Mababainakan kan, Cheryl. Ngam di ka madanagan. Into na danton kwartak. Itintong inginaan a restaurant ti pangipanakan ka. Ha? Kat siyak tumat ti agbayad. Okay. Lagi-lagi pakto akanayon dahita. Saan na bale? May satawan lang agradwartan. Bili ba ka talaga kan ka, friend? Na-inlove kan samot ten. Agasam day tangay. Tunggal ada date yo kan ni Ron. Sikat ti aggas-gastos. Anya ngay nga ron, katawan mo't kwarta di tao. Bumawin tumot ten ay, ito na da kwarta na. Kan may sa, siyak ti mga awis kan kwa na arumwar. Kaya't ko ngamin akanayon ang makadkatwa ni Ron. Ay, di mo unay, friend. Numaamon ni Daisy akas tati aramidem. Kakaasi kan tumanan iti sermon. Iso nga rod asaan ko nga ibagbagakan kwa na. Si kalaang ti pangibagbaga Papa, saan ang makaawid ita? Busy ak ngamin diti pagadalan. Kailiw ka, iha. Saan kayo ang madanagan, Papa? Inton mawaya anak, agawid ak matlaang. Alaman nga ron, iha. Ay, erwar mo tulang arudan ti kwarta nga ipawit ko kan ka. Agyaman ak unay, Papa. Awan an yaman na, iha. Basta saya atam ti panagadal mo, ha? Sana balay. May salangan at awen, agraduate kan. Wan, Papa. Saan kayo ang madanagan ta makagraduate ak? Kumusta kan, Cheryl? Oh, Patrick, si Kamat Gayam. Mabalin ka diti makitable. Awan ka di kadwam? Sige, agtugaw ka. Awan ka, Dwak. Apay asaan mo kadwa ni Ron? Adapay class na.
Kat, kumusta kayo maten? Naragsak ka kadimat lang kan kwa na? Wen, sa anak nga agbabawi, anak ayan ayat kan kwa na. Amom Cheryl, aging gaita. Ay ayatan ka pailaang. Patrick, lipatin na kon. Nagadumat a babae dita. Sikate ayatek. Sikala ang tinakarik na ak itikastoy. Ngamsaan ka madanagan, maawatan ka, no talaga adinak kayat. Maklon ko dayta. Agyaman na maawatan na, Patrick. Pudno ka di tidimanon kanyak. Anaggidan kayo anagmerienda kini Patrick. Awan mat siguro ti dakas na, Ron. Nakitay ba lang mat kanyak? Kan kinumusta anak laang. Awan mat madi nga inaramid mi Ano mabalin? Diya kayatin nga kuyog kayo. Liklikam ko man ni Patrick. Amok nga dapay laang riknanakan ka. Agselselos ka kadi? Sikati sinong bata, Ron. Sikati ay ayatak. Iso asaan ka kumamot nga agselos ka ni Patrick? Pasensya ka na. Ngamjak amo no apay akastoy tiriknak. Agtalag ka kumakanyak. Ngamin, si kalaang ti ay ayatak. Awanan sa bali. Congratulations, iha! Ay na maragsakan at naggraduar ka matlaangan. Agyaman papa. Agyaman iti ado arigat yung anang paadal kanya. Welcome, iha. Inaramid ko lang ti pagrabangak. Congratulations, Cheryl. Congratulations, Metron. Kaya't ko ayam amukan ka ni papa. Papa, iso ni Ron, tinobyok. Naimbangal daw yo, sir. Kastamat kan ka, iho. Ay na, iha. Apay asan mo nga imbagbaga nga dagaya man kaayan ayat mo? Planok at talaga ayam amu kada kayo. Kalpasan ti graduation, papa. Sige ahan. Sumurot kan kanyak. Agim imbitar ti barkadak iti birthday na. Di mat kinunakan ka nga adda trabaho. Saan ka mabali ni agabsent? Sa anak nga roden amapan. Awan mat kadwak. Apay ngamin amasapol nga adda kadwam. Sakto lang ti awan partner na numapanak. Isu asana ko na dumaray. No kayat mo, kasaritak lang ni Daisy. Ta isu ti kadwam amapan. Kababain mat iti barkadam no saan ka amapan. Kaya't nakatamot ti mapan? Padasag akasarita. At dangamin pa nagtalag ko iti radya agayam ko. Amok amabantayan na ka. Anya? Aramidan nak nga escort ti boyfriend mo? Sigin friend. At dangamin trabaho iti day nga aldaw. Kat saanak amabalin nga agabsent. O, di mapan nga agmay-may sa. Apay amasapul pa lang akadwa. Saan na nga rod akayat? Saan la ka nun amapan wag may samat laang? Masadutak, friend. Alan friend. Please. Ilibre kan to, promise. No saan ka la agayam? Thank you, friend. Talaga alove nak a friend mo. Lunch break kan, Cheryl. Anya pa lang tiraramidam. Umunakan, Patrick. Sumaruno aktulatan. Ilagpas ko lang to aramida. Ay na, umay kakit din. Bisbisinam lang ti bagim. Ituloy mo to dayta intun madamdama. May mayat matlaang ti adda kasango na amangan. Intun kwan, nalipatam manan tinangan. Sige man laangan. Dagulit ka matan niya. No apay nga minasinurot nakpay lang di ti pagtrab-trabahuak. Ha? Uy, atap mo lang dayta. Kinunak lang nga roden. Ajak ammo, adito iti pagtrab-trabahwam. Di ka nagulbod. Ammo nga dapay laang panagayat mo kanya. Awanan na niya. Napukaw ti panagayat ko kan ka. Pagayam lang ti pangibilbilangakan ka. Wan, amok. Di ka lang maangawan.
Manipod itay bigat. Saan man laang nga imawag, wano nag-text ni Ron. Kumusta nga ta tinapananda iti gayam ko? Makaturturog ako. Nabanugak. Inton bigat laangan ako musta ak tinapananda iti gayam ko. Ay, maturog akit din. Ron, kumusta tinapanan nyo ka ni Daisy? Okay lang, mate. Day talaang ti maibagam? Okay lang? Agistorya ka mat Awan matirumbang nga istorya. Oh, apay anatam na ti panakisaritam kanyak. Mabalin ka ding agkita ta? Mabalin ka di asan pa'y langita, Cheryl. Kaya't ko tiag may mesa. Ada ka di problema? Awan, basta kaya't ko pa'y langita ag may mesa. Sige nga, Rod. Awagan naktulangan, inton kayat nakon akasarita. Marie, apay nga ta. Manipod idi matindardaron kan Daisy iti birthday party. Saan pa yan nakisinara kanyak ni Ron? Kan oray ni Daisy. Apay nga ta adyak makontak ti cellphone ni Daisy. Kasta ka di? O sige, padasag nga awagan ni Daisy. Barang makontak ko. Sige man nga, Rod. Mabit lang ha. The number you have dialed is either unattended or out of coverage. Out of coverage ma. Try your call later. Apay nga ta. Kas lalikliklikan dak Ay na, saan kang agpanunot iti madi friend? Ni Ron, tirumbang ama kasaritam. Ang mga nubi sila ang ni Daisy. Apay ka di. Anyati ko na mapagsaritaan ta. Ron, anda ka di parikot? Anya parikot. Apay akas lalikliklikan dak. Uray ni Daisy. Apay nga ta. Diyak matan makontak. Ang mga nubi sila Urayam nga isuti umawagan ka. Kumusta ti matindaran nyo a birthday party? Okay lang, mate. Nag-enjoy kayo kadimat lang? Owen. Mga takit din. Ang mga lumamiisan dagiti makan. Cheryl, naganda yung man ang titurong ti imatang mo. Anta ka di problema. Awan, Mat. Dumdum lawak lang. Kaslada nagbaliw ka ni Ron. Anyo ti kayat mo asawan? Saanan akas iti sikod? Kaslapay kid din kanayon nakaliklikan. Anya? Kasaritam